o don na mbi ka kibarow lamɛn mena k'a lamɛn kanbelen dɔ bɛ yen a n'a ɲɔgɔn caman u kɛn bɛ de ka wuli kuranɛ ye kiiri mun fɔ nin ye e maa min bɛ yen ni e ko nin ye tiɲɛ ye k'o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen jate k'o fara jamana juguw ni jamana cibagaw kan a ma dan o ma a ko k'an bɛ taa an ka kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ko o ka dugu n'o ye Madina ye ko kalanyɔrɔba mun bɛ yen ko olu sigilen don terroristes formels de kama k'u bila diɲɛ na n bɛ cɛ nin tɔgɔ fɔ silama bɛɛ k'a dɔn journaliste do a tun kan ka da a ka journalistiya ma an mɛna ka a laji an mɛna ka a jate minɛ mais a filɛ baara min na nin a filɛ ka baara min kɛ na nin a jamana taatɔ ɲɛ a bɛ jamana ci a ko Alakira ka dugu ko terroristes bɛ former yen de ko diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ o t'a bannen ko karamɔgɔba fɛn fɛn b'an fɛ yan ne bolo jɔlen b'o la k'a bɛɛ lajɛlen taara terroristiya kalan Madinɛ kana de ko Abdou Nyank journaliste min don a kan k'a dɔn n b'a tɔgɔ fɔ k'a d'a kan Abdou Nyank est-ce que nin ye kuma fɔta ye wa n'i ko mɔgɔ ma k'a terroriste o kɔrɔ i ko k'a fagali dagalen don tiɲɛ tɛ wa n'i ko mɔgɔ ma ko terroriste don o kɔrɔ k'a fagali dagalen don a kan ka yɔrɔ ɲini nin kuma sugu kan ka fɔ jamana kɔnɔ wa ka Alakira ka dugu ni sallallahu alaihi wasallam billahi ma sera ye foyi tɛ f'i ye kuranɛ ye min kuranɛ kɔnɔ bon min kuranɛ kɔnɔ e selen a ma ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'u ni di Ala ma k'u ka nafolo di Ala ma olu bɛ kɛlɛ kɛ Ala ka sira kan ne ye o faamuya ka o don silamɛw kunkolo la ko silamɛ bɛ kɛlɛ kɛ Ala ka sira kan n'o faamu donni mɔgɔw kunkolo la n'o kɛra terroristiya ye o tuma la o tɛ silamɛya dabilatɔ ye wa silamɛya dabilatɔ tɛ wa nin min filɛ nin ye silamɛw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ karamɔgɔ camanba de bɛ yen bi olu kɛlen don fɛn min bɛ sabatilen don kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman k'a fɔ k'e bɛ siran buna hadamadenw da ɲɛ k'a fɔ k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ k'o tɛ tiɲɛ ye a yɛrɛ kamalen ka kuma kɔnɔna na a ko dɔ ko min kɛ ko o bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko silamɛw tɛ bin mɔgɔ kan silamɛw tɛ foyi kɛ a ko e bɛ k'a nin fɔ ko kuranɛ ye min fɔ ko o tɛ o ye ko kuranɛ ko cogo di ko jaadikɛla mun bɛ jaadi kɛ n'u yɛrɛbakun an'u ka nafolo ye ko Ala ye jɔyɔrɔba ni bonya di olu ma o kɔrɔ ye Abdou Nyank bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la kuranɛ min b'an bolo terroriste kitabu de don ne yɛrɛ ko kuranɛ y'o fɔ ka tila k'a fɔ mɔgɔ mana o hakilina ta k'o tigi ye terroriste ye o kɔrɔ ye de e yɛrɛ y'a ye sisan k'a fɔ ko kuranɛ terroriste kitabu don terroristiya ko dogolen don bi wa maliyɛn tun bɛ se ka kɛ k'i t'a kalama kunun mɛ bi an bɔra a kalama tiɲɛ tɛ wa dogo b'a la bi wa tɔgɔ dalen don a kun ko diinɛmɔgɔ dɔ wele don kɛlɛ la diɲɛ yɛrɛ ka sariya b'a la terroriste a n'a dɛmɛbaga o bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ jugu ye diɲɛ yɛrɛ sariya la an kan tɛ dɔgɔyara ma dɛ diɲɛ ye sariya min sigi jatigɛwale mɔgɔ a n'a financebaga a dɛmɛbaga u bɛɛ ye mɔgɔ jugu ye u bɛɛ ni fagali ka kan anw fɛ yan anw ka jatigɛwale minnu bɛ ka jatigɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma u dɛmɛbaga ma dɔn wa a ma dɔn wa k'u dɛmɛ mugu la k'u dɛmɛ hakilina na k'u dɛmɛ ni avion ye o bɛɛ lajɛlen kɛra o tuma na jɔn de ye terroriste ye sisan journaliste o n b'a fɔ journaliste ye a ye da journalistiya domaine kɔnɔna na a k'a dabɔ diinɛ ko la diinɛ ka bon aw ma journaliste n b'o fɔ aw ye a ye da journalistiya domaine ma a ye da jamanajɔ kuma fɔli ma a ye da maaya dilanni kuma fɔli ma Ala kira ko tan Ala ko tan subhanahu wa ta'ala a y'a dabɔ o la o ka bɔ aw ma a tɛ se o la a tɛ se o la o t'aw ka domaine ye Nyangi n bɛ kuma ɲɛsin i ma minɛn dɔ dajigɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔ fɔlɔ segin i kɔ i ka yafa ɲini silamɛw fɛ n'o tɛ nin bɛ kɛ problème y'i bolo yan i ma sigi ni min ye ne Saudi autorité mɔgɔw nana ale wele k'a fɔ k'i ko anw ka jamana de bɛ ka terroriste labɛn n'a welela ale bɛ se kungo kɔrɔ wa a bɛ se kungo kɔrɔ wa Saudiya la ne terroriste ya galon dali la i bɛ faga de
ni ma kuna jibi faga a galon dalila mun b'ale da se nin ma ha silamaw anw bɛ siran k'a fɔ ko jihadi fɔlen don kuranɛ kɔnɔ wa a tɛ yen wa jihadi ma fɔ wa Allah subhanahu wa ta'ala ko cogo di ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum kata tunga commerce fo yene minti bi fi wa tono bade bala abi da ala ka da ala ka tirena ka keleke ala ka siraka ka chesirike ala ka siraka na kan na fulo na yere bakuye journaliste e yere ko ala yere ko kuranɛ kɔnɔ a yɛrɛ da ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko jadikɛla mun bi jadi kɛ n'u yɛrɛ bakun ka nafolo ko yɛrɛ bakun fɔyɔrɔ k'i yɛrɛ bi sa k'o de ko don e yɛrɛ ko ala y'a fɔ e tilala ko terroriste hakilina dɔn o tuma na ala de y'i ka terroriste ye wa ala y'i ka terroriste ye wa n bɛ min fɔ a ye n y'a tɔgɔ fɔ silamɛ bɛɛ k'a dɔn silamɛ bɛɛ k'a dɔn a tɔgɔ ko Abdou Niang a dɔnnen don a bi silamɛya la gosi a n'a ɲɔgɔn caman bɛ yen mais n'a bɔra ka yafa ɲini silamɛw ka yafa ma n'a bɔra ka yafa ɲini silamɛw ka yafa ma n'o tɛ an ti yafa ma abada a ye malobaliya kuma fɔ a ye kuma kolonkolon fɔ kuranɛ ye terroriste kitabu ye wa e yɛrɛ ko ko ala yɛrɛ y'a fɔ e tilala k'a fɔ ko terroristiya don e ko ala kɛra ka dugu Médine ko terroriste bɛ formé i ma dan o ma k'an ka karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ yan k'an bɛɛ taara an ta kalan ye o kuma la an fɛn fɛn bɛ an bɛɛ lajɛlen terroriste ye ɲangi an bi jamana jɔ la kunu an b'a la bi an b'an ka faamaw dɛmɛ kunu an b'u dɛmɛ bi jamana cibaga kelen kelen cɛ ni muso fɔ n'an t'i dɔn ta a bi bɛrɛ k'i ka ɲɔ na nka walahi summa wallahi kuranɛ kiri kelen an t'a fɔ tɔgɔ yɛlɛma maa si da ɲɛ siran ye ni ala ko jihadi an b'a fɔ jihadi ni ala ko a ye son bolo tigɛ an b'a fɔ k'a y'a bolo tigɛ ni ala ko k'a ye ma fɔ ala fɛ an b'a fɔ ko k'a faga ni an bɛɛ bɛ jate terroriste ye a y'an jata ye n'an bɛ jate terroriste an ka jata ye an bɛɛ lajɛlen tɛ jamana ko kɛlɛ la yan wa an t'a kɛlɛ la wa an tɛ dugawu kan ka kɛ jamana ye wa mais min b'a hakili sigi ko kɔnɔ maa mun bɛ jamana kunna bi olu b'u yɛrɛ kalama ko de kosɔn an tɛna ko nin kɛ k'a se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ min bɛ jamana kunna bi silamɛ don an dalen don a la an t'a ni ala cɛ dɔn hakili b'a la mɔgɔ min ye terroriste ye a y'a ka kɛlɛ ɲɛsin o ma o ma gbɛn wa n ko k'a mɔgɔ tɔw bɛ yan o han min ye terroriste ye a y'olu gbɛn o n'olu ma gbɛn a ti ban o an b'a ɲini ala fɛ fo ka taa kɛ lahara ye ala kan'u segin ka na an fɛ yan bilen ala kan'u segin ka na an fɛ yan bilen mais an ye duwawu fɔ yan n ko ni ala sɔnna ma n ko ala ka mali jugu kuma sululen bɔ mali kɔnɔ ka mali kunkɔrɔtalen to a kɛra wala a ma kɛ a tɔ bɛ kɔ han a tɔ bɛ kɔ ala ka mali jugu kuma sululen bɔ jamana nin kɔnɔ u tun jɔlen don anw na ja ala bɛ anw fɛ o ma kuma suli wa mais lebu ma ba fɔlɔ ala k'u tɔ lebu halisa o mana boli ka taa yɔrɔ yɔrɔ la ala k'u kogoya diɲɛ maa ye i n'a fɔ solon tɛrɛ ala k'u kɛ ten ala kana barika don ka ɲɛnɛmaya la fiyewu nka an b'a fɔ journaliste kɛ ye n'i ta tun ye i t'a dɔn fiye fiye i y'a fɔ fili kama ala ka yafa i ma mais n'i tɛ yen i bɛ fɛ ka diinɛ kɛlɛ de i bɔgɔ ka fiɲɛ la firawuna tɛmɛna numurudu tɛmɛna ala juguw tɛmɛna o dɛsɛra wa e tɛ se i ni ɲɔgɔn journaliste bɛɛ lajɛlen a ye a ta kɛ jamana jɔ ye a ka kuma journalistiya domaine kɔnɔ a k'a bɔ kuranɛ kɔnɔ a ka bɔ hadisa kɔnɔ i y'i pan k'i jɔ ko hadisa filɛ nin k'anw b'a fɔ ko hadisa k'e sigi ko hadisa kuma kan ka minɛ wa ɲangi e ka dɔnni sera ma k'e bɛ kuma hadisa ko kan wa han ko cɛ a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ sahabakɛ dɔ bɛ yen o ni kafiri dɔ bɛnna a tun bɛ kafiriya la ka kɔrɔ a ye muru kɛ k'a bugɔ a kɛlen kɔfɛ la ilaha illallah fɔ u sera ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam a salen ala kira ko ma k'e y'a faga ka sɔrɔ la ilaha illallah fɔ ɲangi y'o ka a dalilu dɔ ye ko e y'o fɔ ko e ni a ko k'a y'a fɔ siran de kama a ko e y'a dusukun ci wa a ko ma dusukun ci k'e ni la ilaha illallah ta bɛ kɛ cogo di lahara dɔn o kɛlen ko ɲangi yɛrɛ ko yala sisan ko ne yɛrɛ bɛ e minɛ ka kuma nin kɔnɔ ko yala n'a sɔrɔ a yɛrɛ nin ye a y'a fɔ siran kama nin y'a faga ko yala n'a tun m'a fɔ o la k'o kɔrɔ ko kira ko k'a b'a faga k'o kɔrɔ ko kira yɛrɛ ye fagali daga ne mɔgɔ ma la ilaha illallah fɔ k'o kuma nin tɛ tiɲɛ ye ɲangi e bɛ hadisa tiɲɛ n'a ɲuman dɔn wa hadisa bɛ minɛ a tɛmɛna e b'o dɔn wa
mbade ni tɔgɔ di diɲɛ bɛɛ ma n y'a di Mali bɛɛ ma nga an bɛ dugawu fara kan n'i ye kanda jɔn ye Ala ka n'i sanni kan Ala ka barika don ko la nin kɔfɛ mais ni i ta ye nin ye lebu bɛ bɔ nin kɔfɛ min ka bon dɛ i y'anw bɛɛ kɛ terroriste ye i ko anw bɛɛ taara terroriste jatigɛ wale k'an bɛɛ taara kala jamana kɔfɛ kana i y'a fɔ an bɛɛ ma i ko karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ a y'a fɔ tan ko karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ taara ta kalan in kana Madina yɛrɛ ye terroriste formé yɔrɔ ye Ala kɛra ka dugu silamɛw nin kan ka ɲɛdɔn walima nin man ka ɲɛdɔn a ye wula k'an bɔ ɲɔgɔn ma an ka fara faamaw kan an ka jamana sanuya an ka jamana la taa ɲɛ nka bilahi a kana a ka kuranɛ kumakan kelen bila maa si ɲɛ siranɲɛ kama a kana bila saya ye kelen de ye maa tɛ sa ko siɲɛ fila n'a sara ka sɔrɔ a kɛn bɛ ka kuranɛ kiri ninnu bila mɔgɔw daɲɛ siranɲɛ kama n'o jadi tɛ ye bilen jadi tɛ ye bilen kuranɛ tɛ ye bilen wa a tɛ ye wa wala an tɔ bɛ kɔntinɛ don wɛrɛw la ni Ala sɔnna ma ka Ala deli arijinɛ n'a sababu Ala k'a d'a ma jahanama n'a sababu Ala k'an kisi a ma k'an kalifa Ala la se t'anw ye se de bɛ Ala ye wallahi n y'a ɲini Ala sɔnna wa taala fɛ hamitigiw bɛ misiri kɔnɔ dɛ Ala e b'an bɛɛ dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan hinɛ i ka jɔnw na ni anw ma ye i ka hamitigiw mako ɲɛ Ala hinɛ hamitigiw la i k'u mako ɲɛ hinɛ hamitigiw la i k'u mako ɲɛ an b'a ɲini Ala sɔnna wa taala fɛ jamana ni Ala k'a basigi an ka président n y'a kalifa Ala la Ala k'a ni la kisi Ala ka président ni la kisi Ala k'a ka hakilina ɲumanw nataga bolo Ala k'a ni jɔn ɲumanw ɲɛsin ɲɔgɔn ma ani jɔnjugu Ala k'u kɔdon ɲɔgɔn bolo an b'a ɲini Ala fɛ malidenw maliden bɛ janfa la Ala ka kanda nɔgɔya bɛɛ ye ni fɛn fɛn tɛ kanda an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka fɛn da i kan jamana ka ja k'i malolen to a jukɔrɔ Ala k'o kɛ an b'a ɲini Ala sɔnna wa taala fɛ silamɛ su kura n'a kɔrɔma Ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na